सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज दिन सब शुभ दिन। आज सब भाई को सब भौणी मान को हैप्पी रक्षाबंधन। आज जो ब्लॉग अच्छी सबुदिन सब वर्ष मो निज जो भौणी अच्छा से राउरकेला कोरापुट केन्द्रापड़ा भुवनेश्वर अच्छा से सब वर्ष सबुदिन सब वर्ष राखी पठाती। आज मो कुनी भौणीटा राखी बंधेची आज सब ना कौन जी है त्रिशा गुगुल दीदी सोना दीदी पूजाल दीदी रूपाली दीदी और ऋचा दीदी। और चलो आज देखिए हमारा राखी हैप्पी राखी बंधन शुभेच्छा। थैंक यू। सब भौणी को हैप्पी रक्षाबंधन। पूजा दीदी रूपाली दीदी सिनू दीदी ऋचा दीदी गुगुल दीदी सोना दीदी और त्रिशा हैप्पी रक्षाबंधन। आए तुम करता ଏଠି ନାହିଁ ସେପଟ ବସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଜା ଆସନ ପକେଇ ସେପଟେ ଯିବ ଭାଇ ବସିଲେ ବସିଲେ ରହିଯା ଭଲରେ ବସିଲେ राखी पूजा हब कि राखी बंधो वेरी गुड सिंदूर लगा दे भाई मंडरे हाँ भाई मंडरे लगा दे वेरी गुड भाई मुंडी के तळु कलु ହେଲା ଗୋଟେ କାନରେ କେମିତି ଦିଲୁ ଭାଇ କି ଭାଇ କାନରେ କେମିତି ଦିଲୁ ଭାଇ ଏଠିକେ ଭାଇ ଏଠିକେ ଭାଇ ଏଠିକେ ଭାଇ ଏଠିକେ 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 ଭାଇ ଏଠିକେ ଭାଇ ଏଠିକେ ଭାଇ ଏଠିକେ ଏଠିକେ ବୁଲୁ କରିଥିଲୁ ବୁଲୁ କତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମତେ ମତେ ଏଇ ଭାଇ ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି भाई 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 रहीटा आगो तुला राखी एटा का भाई सिद्धि गयो तिच्छा रहीटा इटा तिच्छा तिच्छा मत देखी 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 धरल भाई ए भाई तो भाई भाई इटा तिच्छा बंधा ହେଇଗଲା तुला राखी हाँ आज गोटे मिठा खोज भाई की तापर आ गोटे बाकी राखी सब राखी पिंधिब भाई मिठा मिठा आस पाटिया भाई मिठा खाई दे ला कते दिलानी मामा खाई बिलु तापरे गुगुल दीदी राखी गुगुल दीदी इधर से ब्रेसला सोना जीरो तर सोना जीरो रखी सोना रही केंद्र देखी अच्छा सोना दीदी गला गला गुगुल भाई सोना दीदी भाई वेरी गुड एटा
ଉଜ୍ଜଲ ଦିଦି ଉଜ୍ଜଲ ଦିଦି ସେଟା ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ରୂପାଲି ଦିଦିର। ଏଇଟା କାହାର ମାମା? ରୂପାଲି ଦିଦିର। ଭାଇକି ଦେଖୁଛୁ ନା କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ଛୁଇଁ ତ ଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରାତି ଛୁଇଁ ଦେଲା ସରିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଚା ଦିଦିର। ପଛକୁ ପଛ ବଡ଼ ମାନେ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ପଛକୁଟା ଦିଆହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସିନୁ ଦିଦିର। ସାଇଦେବା ତା ହାତରେ ଜାଗା ହଉନି ରୁଡୁଲୁ ସିଧା କର। ଏଇ ଯୋଉ ଟିସୁର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ହାତରେ କ'ଣ ମଗା ଆରେ ଏଠି ଆଉ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାରେ। ଆଉ ବି ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ ହବ। ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇଦେବି କି? ଏଇ ଦେଖ ଭାଇକି ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ଦି ଭାଇ ଟିକେ ବସିଗଲ ତୁ ଉପରେ ବସି କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଘରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଘରେ ଇଚ୍ଛା ଲୁଲୁ করে ନା 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 ତାକୁ ଯା ହଁ ଦେ ମତେ ଏଇଟା টিসু 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 এনে টিসু টিসু କାହିଁକିରି ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଖି ଦେଖେଇଦେଲେ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ତୋର ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 32 ରାକ୍ଷୀ 1 2 3 କହିଦେ କାହା କାହା ରାକ୍ଷୀ କହିଦେ। 6 ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଆଉ କାହା କାହା ରାକ୍ଷୀ କହିଦେ। ତ୍ରିଶା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଗୁଲ ଦିଦି, ସୋନା ଦିଦି, ପୂଜାଲ ଦିଦି, ଏଇଟା ରୂପାଲି ଦିଦି, ଏଇଟା ହେଲା ରିଚା ଦିଦିର, ଏଇଟା ହେଲା ସିନୁ ଦିଦିର, ୟାର କବିତା ଏବେ